कभी लगा था उसे कि वो दुनिया पर बोझ बन बैठा था। कभी लगा था उसे कि वो दुनिया पर बोझ बन बैठा था। हथेली खोली तो पता चला आसमान भर तितलियों को वो थामे बैठा था। अपनी मुस्कान के पीछे ना जाने वो कितने दर्द छिपा बैठा था। अपनी मुस्कान के पीछे ना जाने वो कितने दर्द छिपा बैठा था। उस हर दर्द को मात देकर ना जाने वो कितनों की मिसाल बन बैठा था। हिम्मत नहीं हारी उसने, हिम्मत नहीं हारी उसने, क्योंकि उसे बहुत आगे जाना था। हिम्मत नहीं हारी उसने, क्योंकि उसे बहुत आगे जाना था। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी आज कुछ करके दिखाना था। नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल. Hello and welcome to the 27th Foundation Day, ladies and gentlemen, cultural event of Morning Glory Integrated School. Let's hear it with a huge round of applause for this wonderful initiative. Ladies and gentlemen, I'm your host this evening, Amar Naam Gurpreet, and I'll be guiding you throughout the course of events this evening. But ladies and gentlemen, Morning Glory Integrated School 1998 থেকে যে এত সুন্দর একটা পদক্ষেপ নিয়েছে, এত সুন্দর একটা ইভেন্ট অর্গানাইজ করতে পেরেছে এবং এত সুন্দর এতগুলো বাচ্চাদের নিয়ে আজকে এই মঞ্চে পারফরমেন্স দেবে, তার জন্য একবার জোরে হাততালি হোক। ওয়ান্ডারফুল ইনিশিয়েটিভ বাই মর্নিং গ্লোরি ইন্টিগ্রেটেড স্কুল। Ladies and gentlemen, the school was set up in 1998 as a cultural organization named Shrishti, but in 2002 the institution was registered as a non-profitable organization under the new name Morning Glory Integrated School. রাতে শোনা গেল কিসের এক ধ্বনি, ঘুমের মধ্যে ভেবেছিলাম মেঘের গর্জনী। ক্ষণে ক্ষণে চেতন করি কাঁপলো ধরা থরথরি, দু এক
ফোটাতে, গান তব শুনি সাজে তব ফুটে উঠাতে। পৌষের বেলা শেষ, পরি জাফরানি বে, মরার মাচানে দে, করে তোল মশগুল ঝেঙে ফুল। কথা হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে তাদের রে